नमस्कार मोर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करुछि आपण माने समस्ते भलर थिबे। मु भी पूरापूरी भलर अछि। तो एटे देखि पारुथिबे हमर सुभद्रा योजनार फॉर्म टी आसी जाइछि। तो एही फॉर्म टी हमें किपरि पूरण करबा आउ इंग्लिश रे ना ओडिया रे हमें से विषय रे जानिबा। तो फॉर्म टी पूरण करबा आगु मोर आपण मानकु रिक्वेस्ट जदि आपण माने मो चैनल रे फर्स्ट टाइम आछंती तो मो चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर देबे, बेल आइकन को जाकी देबे, ताले एही परि भाबे इन्फॉर्मेशन वीडियो सब आपण पाई परिबे। तो एटा देखंतु भाग को तो फॉर्म रो एई पाखटा हमरो ऊपर पटे रहिबो आ एटा पछ पटे रहुछि। एहा हिताधिकारी निजे ही पूरण करिवे, काहे कि ना से डिक्लेरेशन दउछंती, से घोषणा नामा दउछंती जे एथिरे से जो सब तथ्य से कहउछंती, जो सब तथ्य से दउछंती से सब माने सत्य अछि बोली। ठीक अछि। तो तेणु करके से ही तांकर घोषणानामा देबे। एहा घोषणा जोटा कि कह जा डिक्लेरेशन। ठीक अछि। तो एठी हमें को भाषा जो ओडिया ना इंग्लिश रे हमें एहा को पूरण करिबा, हमें से विषय रे भी आज जानिबा। तो देखंतु एथिरे आपण ओडिया रे पूरण करिवे नाही, एथिरे इंग्लिश रे ही पूरण करा जिवो। एटा संपूर्ण नाम आधार अनुजाई। तो संपूर्ण नाम आधार रे आपनकर जेपरी नाम लेखा थिबो से अनुसार ही यहाँ को लिखिबे। बिल्कुल भी भूल करिवे नाही। जदि टिके भूल हो जाए तो फॉर्म टे पूरा रिजेक्ट हो जाई पारे। तो तो एटा हला आपनकर आधार अनुजाई ही नाटा लेखा हबो। से बेनिफिशियरी रो जो जे अछंती हिताधिकारी तांको ना लेखा हबो। तापर आधार संख्या भी सही परी जहा हिताधिकारी रो आधार कार्ड को देखि ना पे आपण आधार संख्याटी 12 डिजिट रो आधार संख्याटी लिखिबे। तापर स्वामी पितांको नाम एहा हमरो जदि मन कर से विवाहित महिला अछंती तांको स्वामी को ना लेखा हबो। जदि से अविवाहित अछंती ताहले से तांको बापा को ना लेखा हबो। ताहा भी आधार अनुजाई ही लेखा हबो। आधार अनुजाई लेखा हबो। तापरे गला आपनकर जन्म तारीख देखंतु जदि आपनकर आधार कार्ड रे जन्म तारीख नाही, गोटे आधार कार्ड रे जन्म तारीख एवं मास थाएनी, तो तेणु करके आपण से अनुसार आपनकर आधार कार्ड को संशोधन करंतु। दिन मास वर्ष निहाती जेपरी लेखा थिबो। तो एबे जे हमरो हिताधिकारी तांकर आधार कार्ड देखिकिना मास दिन मास वर्ष लेखा हेबो। तो से अनुसार से कॉलम टी फिलअप करा हबो। तापर वर्ग रे टिक मारंतु, माने राइट चिन्ह मारा जिवो। तो आपण केउ वर्गर से अनुसार आपण टिक टी मारी देबे। आधार संयुक्त मोबाइल नंबर, आधार सहित जो मोबाइल नंबर टी आपण को लिंक हेछि, जोटा कि आपण को संयुक्त हेछि, सही मोबाइल नंबर टी ही केवल एथिरे दिया जिवो। अलगा कौनसी नंबर आपण देई पारिबे नाही, काहे कि ना आपणकर से मोबाइल नंबर को ही ओटीपी जिवो। तापर विकल्प मोबाइल नंबर ता बादे भी जदि आउरी किछि आपणकर मोबाइल नंबर थाए तो ताको आपण एट पाखरे देबे। तापरे हला जिल्ला, आपण को जिल्ला को रु आसुछंती तो से जिल्लार ना लिखिबे। तापरे ग्रामांचल निमंते जदि आपण ग्रामांचलर ताहले आपण एही कॉलम टी को पूरण करिवे। आ जदि आपण सहरांचलर ताहले आपण एही कॉलम टी को पूरण करिवे। तो ग्रामांचल निमंते ग्रामर ना देबे, ग्राम पंचायत रो ना देबे, ब्लॉक रो ना देबे। सही परि भाबरे जदि आपण सहरांचलर अछंती ताले वार्ड नंबर देबे। अर्बन लोकल बॉडी ताहार नाटा देबे। तापर सहरांचल को सहरवासी आपण ताहा आपण एठी देबे। एही परि भाबरे ताको पूरण करिवे। तापर आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम, तो बैंक रो ना एठी देबे। को बैंक रे आपणकर पासबुक रही, जो पासबुक रे कि आधार कार्ड सहित आपनको से पासबुकटा लिंक अच्छी। आपणकर पासबुकटा एकक पासबुक रही दरकार। जॉइंट पासबुक जेपरी न थिबो, आपणकर सिंगल पासबुक थिबो, जोटा कि केवल आपणकर पासबुकटी थिबो। तो एटा गला फॉर्मटा। तापरे हला एटा देखंतु घोषणानामा, तमने आपण निजे घोषणा करूछंती जे एथिरे जहा जहा आपण तथ्य दउछंती ताहा सब ठीक अछि बोली। जदि एथिरे आपणकर किछि घोषणा जब भूल थाए ताहले आपणकर विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण
କରାଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପାଖରେ ଟିକ୍ ଦେବେ, ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ପାଖରେ ବି ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏଟା ବି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେପରି କିଛି ସହାୟତା ରାଶି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, MLA ନୁହନ୍ତି। ତ ଯଦି ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପାଖରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ। ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଓ କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯଦି, ତାହେଲେ ସେ ବି ଟିକ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏ ପାଖରେ ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ, ମନୋନୀତ, ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପାଖରେ ବି ଆପଣ ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ପାଖରେ ବି ଆପଣ ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ। ଯଦି 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ। ଯଦି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେପରି କିଛି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପାଖରେ ଟିକ୍ ଦେବେ। ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 ଟଙ୍କା, କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଯଦି କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ଦେବେ। ଆମର ଭାଗ କରେ ଯାହା ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବେ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭାଗ କ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାର ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। 3 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଅଛି। 4 ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 5 ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଇବେ। ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଏହି ପାଖରେ ଆବେଦନକାରୀ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ତାରିଖ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ପୁରା ପୂରଣ କରିସାରିଦେବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପେଜ୍ ଆଡ଼େ ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର ପେଜ୍ରେ ମାନେ ତାର ପରପଟରେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି
ଘୋଷଣାନାମାଟି ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟି ନେଇକିନା ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏସବୁ ନେଇକିନା ଆପଣ ଯିବେ ଆଉ ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।